Here in this particular document, I have summarized so many things belongs to the mergers and acquisitions. I have uploaded this material into the Google Classroom. So here you can see a summary, the highlights, main parts of mergers and acquisition session. When it's become mergers and acquisitions, if you go through the newspapers or news few weeks back, there is a certain discussion about merge some of the banks together and operate in their works as a combined unit. And in addition to that, if you heard the words Hero Honda, Hero is one company, Honda is one company. Few years back, they combined together and formulated a new company called Hero Honda. And in financial markets, you can see so many mergers and acquisitions, some mergings, some or otherwise some acquisitions. There is a difference between these two terms, merge acquisition. So ඔයාලා මේ වචන අහලා ඇති. Financial markets ගැන පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්නවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා. මම අර කලින් කිව්වා වගේ මීට සති දෙකකට විතර කලිනුත් ලංකාවේ කඩා වැටෙන්න යන වායයි හැඟෙන බැංකු කීපයක් එකතු කරලා එකට ඔපරේට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් අවුරුදු ගානකට කලින් මට මතක හැටියට සෙලාන් බැංකුව ඒ වගේ ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දීලා සෙලාන් බැංකුව රාජ්‍ය බැංකුවක් එක්ක සම්බන්ධ කරන කතිකාවතක් ගියා. හොඳම මතක හිටින උදාහරණය තමයි හීරෝ හොන්ඩා කියන්නේ. හීරෝ කියන්නේ එක කම්පැනියක් තිබ්බේ, හොන්ඩා කියලා තවත් කම්පැනියක් තිබ්බ මම දන්න හැටියට ඉන්දියන් කම්පැනිස්. ඒ දෙකවල එකතු වෙලා හීරෝ හොන්ඩා කියලා කම්පැනියක් ෆෝමියුලේට් කරා. ඒ වගේ උදාහරණ තියෙන ප්‍රසිද්ධ උදාහරණ තියෙනවා. බැංක්ස් එකතු වෙච්චා, ඊට පස්සේ හච් එටිසලට් මෑතකදී දැන් හච් විදිහට යන්නේ. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. නමුත් මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයාලට තේරෙන වචනේ අර්ථය තමයි එකතු වීමක්. නමුත් මේකේ ඉස්සරහට යන විදිහ අනුව ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් දක්වන්න ලැබෙනවා. merge and acquisitions. There are two types, mergings and acquisitions. Okay, when it's become mergings, I hope you may go through that video session. In mergings, two companies, that means simply two same type of companies, let's say the same type of companies means sales companies or firms which are having same capacity, same financial capacities, let's say same financial capacities, combining together and form a new company. In here you can see there is a company called A and there is a company called B. Then A and B merge together. Then after that incident, there not be any company called A or there will not be any company called B. They may work together as a new company, AB. AB means a new company. But when it's become acquisition, A is there, B is there, A purchasing, simply A purchasing B. Then after this acquisition, there will not any firm called B and there is no any new formulation of a company. They may work as A. Here, this A is known as acquisition company. The B is known as target. B is the target. B is known as target. Then, please mute all of your mics. Then, I told to you, mute all of your mics. Otherwise, I will stop this. Okay. මට බාධා කිරීම ආවොත් මම නවත්තලා දානවා. හරි. Here A, then purchasing B. Here then A is known as acquisition company, B is known as the target company. Then at that scenario, they may not form a new company. Okay, then you should keep in mind, in merge
A form of new company is there in acquisition. There is not forming a new company. Then when it's become mergings, there can be three types of mergings: vertical merge, horizontal merge, and conglomerate merge. When it's become vertical merge, vertical, same type of big businesses may having that types of merge. කියන්නේ එකම જાති එකම වගේ කියන්නේ අපි හිතුවොත් එහෙම ටයිල්ස් හදනවා නම් තවත් ටයිල්ස් හදන කම්පැනියක් එක්කම එකතු වෙනවා. Horizontal merge එකදී when it's become horizontal merge, there are expansion in business, particular business line. That means sometimes they may merge one of their supplier or one of their customer as like that. Okay, then when it's become conglomerate, they may purchase or take with the rival, not that much of relationship within their business activities. All these things available in the LMS. Then the motivations of the mergers and acquisitions, main thing is synergy. Simply in marketing you may discuss 1 plus 1 not equal to 2, it is greater than 2. එකයි එකයි එකතු වුණාම දෙකයි නෙමෙයි දෙකට වඩා වැඩි කියන එක. එතකොට කම්පැනි දෙක එකතු වුණාම එයාලගේ දැනුම, එයාලගේ ශක්තියින්, එයාලගේ කස්ටමර් බේස් එක, තරඟකාරීත්වය අඩු වෙනවා. මේ දේවල් එක්ක එයාලට වැඩි වාසියක් අත් කරගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි ඒ කියන්නේ. Then diversification, growth, increase the supply chain pricing power, eliminate competition. Those are the reasons, motivations for these mergers and acquisitions. So I am not going to discuss those theory part. Just this is the most important part in examinations point of view. Also today I am going to discuss some calculation part, so that here in this document I have summarized most of the things which have been which should be known by you when it's become the exams, final exams, ultimate exam වලගේ අන්තිමට සූදානම් වෙන්න ඕනේ. එතකොට exam point of view එකට එනකොට exam එකේදී මේ recap session එක මම target කරන්නේ exam එක. එතකොට exam එකේදී මේ points දැන් past papers 90 ගත්තොත් එහෙම මේ points වලින් තමයි අහලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව තමයි මේ document එක මම හදලා තියෙන්නේ. So now think, there is a company called A and company called Y. Okay, market price of a share, already I have discussed with you the share prices. Okay. Market price of a share A is 10. Market price of a company B also 10. A company 10, B company 10. දැන් මේගොල්ලෝ එකතු වෙනවා අන්තිමට එකතු වෙලා ව්‍යාපාර කටයුතු කරලා ආදායම් බෙදාගන්න. දෙකේම 10. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වෙළඳපළගේ කොටසක වෙළඳපළගේ දෙකේම 10. මෙහෙම හිතන්න. A වල කොටසක වෙළඳපළ අගය 10යි. B ගේ කොටසක වෙළඳපළ අගය 5යි. නමුත් පහේ කොටස් okay outstanding ordinary shares තියෙනවා පහේ කොටස් 1000. B ගෙත් තියෙනවා A ගෙත් තියෙනවා 10 කොටස් 1000. කලින් 1000 තිබ්බ market price එක සමානයි. නමුත් මෙතන market price එක සමාන නැහැ. අලුත් ව්‍යාපාරයකට යනකොට B ගේ කොටස් 1000ක් තියෙනවා කියලා B ට කොටස් 1000ම දුන්නොත් එහෙම B ගේ share holders ලට වැඩි වාසියක් අයිති වෙනවා. නම් පහේ කොටස් තියෙන ඒ නිසා. පැහැදිලිද? එතකොට අලුත් කම්පැනියක් ෆෝම් කරනකොට ඒවා සලකා බලන්න ඕනේ. එතකොට exchange ratio එක, how we are going to that, let's say acquisition, how we are going to offer new shares for the target company. එතකොට A B ව ගන්නවා නම් B ගේ පහේ කොටස් තියෙන. දැනට A ගේ තියෙන්නේ 10 කොටස්. 10 කොටස් පහේ කොටසකට කීයක් දෙනවද? So we have to decide that exchange rate. Okay, so those things we have to know. Here, first one, effect of merge and acquisition on earning per share. Here I am going to discuss that, how the earnings per share may get affection of these mergers and acquisitions. Let's say
A is A company acquire B company. Okay, after that they are going to form a, after a merge they are going to form a new company. Merge එකක් කියලා හිතමු AB merge වුණාට පස්සේ අලුත් company එක පටන් ගන්න යන්නේ AB කියලා. නමුත් ඕකේ අර දෙකේම shareholders ලා එකතු වෙනවා. දෙකේම business activities එකතු වෙනවා. They are going to operate their business activities together. Then A's profit and B's profit may calculate together. Then problem may come how we are going to distribute the profits between the shareholders, because end of the day if there is a new company they should distribute their profit among the all shareholders. That means shareholders who came from A company and shareholders who came from B company too. If there is a problem like that market price which I discussed few minutes back, අර market price වගේ ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් එහෙම එතනදී කොහොමද මේ ගනුදෙනුව විසඳගන්න කියන එක කතා කරන්න වෙනවා. Okay, simply how we are going to calculate earning per share. In accounts you may discuss earning per share can be calculated earning after tax divided by number of shares. Okay, earning after tax divided by number of shares. Okay, then you can calculate earning belongs to a share. But after a merge or after a acquisition, let's say a merge, okay, we have to identify a combined earning per share. How we can calculate combined earning per share? Here you can see, please follow up my mouse point. Earning per share M, that means combined earning per share after an acquisition or after a merge, okay, equals earning after tax A. Here I put A as earnings after tax acquiring firm. Okay, ඒ කියන්නේ acquisition එක කරන firm එකේ earnings after tax plus earnings after tax T. That means here I have put EATT. That means earnings after taxes targeting firm. ඒ කියන්නේ පළවෙනි company දෙවෙනි company earnings after taxes එකතු කරන. Then the problem. Number of shares. සාමාන්‍යයෙන් earning per share calculate කරන්නේ total earnings after tax divided by number of shares. Here as they are combining now, company A's earning after tax plus company B's earnings after tax we added together. Now we are going to divide that by total number of shares. Look at here. How to identify total number of shares? If the market price of that firm, two firms, both of the firms are equal. ඒ කියන්නේ Aගේ market price එකක් 10යි B ගේ market price එකක් 10යි කොටසක. එහෙම වුණොත් උලගුලක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ දෙකේම capacity එකයි දෙගොල්ලම එක වගේ මට්ටමක හිටිය අය. එහෙම වුණොත් එහෙම දෙගොල්ලම සමාන විදිහට අරගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් if there is an agreement to give certain shares, ඒ කියන්නේ කොච්චර share ගානක් තිබ්බත් එයාලගේ ඔය merge or acquisition වෙන agreement එකේදී acquisition part එක, ඒ කියන්නේ main role එක කරන firm එක එකඟ වෙලා තියෙනවා නම් ඒ තිබ්බ shares ගානටම share issue කරන්න ඒක ගැටලුවක් නෑ. එහෙනම් තිබ්බ shares ගානම මෙයාලගේ දැනට තියෙන ඒ company දෙකේම තිබ්බ share ගානම එකතු කරලා බෙදන්න පුළුවන්. But if the A's number of shares market share price is 10, then T's market share price is 5, then there is a problem. Then we have to decide number of issuing new shares to the firm T here. Okay, that point we need to keep in our mind. In calculation I will prove that. Anyhow, here we are going to divide this total earnings. Now what we did up to now, earnings after tax of A company we added to earnings after tax of T company. Then we have to divide that from total number of shares. Here in A means number of outstanding equity shares of acquiring firm, and B means number of equity shares issued to the target firm. Again, target firm. Here keep in mind, here I am not saying number of outstanding equity shares belongs to the target company. Here I am just saying number of equity shares issued to the target firm. එතකොට අරකේ market price එක මත තමයි ඒක තීරණය
වෙන්නේ සාමාන්‍ය. එහෙම නැත්නම් එයාලගේ ගිවිසුම එක්ක මම ඒක හදන හැටි ඔයාලට කියන්න මේක ඔලුවට ගන්න. එතකොට earning per share combine earning per share calculate කරන විදිහ ඔලුවට ගන්න. You should know here how to calculate combine earning per share. What we did, we added together earning per share, earning after taxes of both companies, then divided by total number of shares belongs to both of the companies. Then here, determination of market value of merged firm. Here I am saying that as VM, market value. ඒ කියන්නේ merge වුණාට පස්සේ market value එක කොහමද හොයන්නේ? It can be calculated. Here we have calculated earning per share. Okay, merge firm එකේ earning per share calculate කරා. What we can do is we can multiply that one from PE ratio. Okay, PE ratio. In ratio calculations in accounts, you may discuss about price earning ratio. Price earning ratio. Okay, that is the market value. Then total gain of merge. What we can do, VM, value of this newly developed company minus value of A plus value of T. ඒ කියන්නේ දැන් AB කියලා අලුත් කම්පැනියක් හැදුවට පස්සේ දැන් total gain එකනේ AB කියලා අලුත් කම්පැනියක් හැදුවට පස්සේ ඒකේ value එක ඒකෙන් අඩු කරනවා කලින් මේ companies දෙකේම තිබ්බ value එක. ඔය ටික තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් දැනන් ඉන්න ඕනේ හදන හැටි. Okay, now let's see how to do this. මේ equation කතා කරනකොට ඔය කතාව තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද ඔක ගානකින් හදන්නේ කියලා. Okay, here I am going to discuss two sums. This one also I have uploaded into my Google Classroom. මේකත් මම Classroom එකට upload කරලා තියෙනවා. Let's see first one. You have been given following information of two companies A and B. A and B කියන company දෙකේ විස්තර දීලා තියෙනවා. Earnings after tax here for A 350, for B 500. Equity shares outstanding for A 100,000, for B 200,000. Earning per share, that means independently 3.5, 2.5. PE ratio times that prices and earnings times PE ratio, price earning ratio 10, 14. Market price per share 35, 35. Both of the companies are having same market price. Then no problem. Most of the cases are okay. Then B Limited is going to acquire A Limited and they expect to exchange their shares on 1-1 basis. කියන්නේ එකකට එකක්. ඒ කියන්නේ B ඒව acquire කරන. B ඒව මිලදී ගන්නවා. B ඒව මිලදී ගන්නකොට එකට එක. ඒ කියන්නේ එයාලගේ මේ තියෙන කොටස් ලක්ෂය වෙනුවෙන් අලුතෙන් හදන කම්පැනිය කොටස් ලක්ෂයක් දෙනවා. එතකොට අලුතෙන් හදන කම්පැනිය කොටස් ඔක්කොම එනවා මෙතන B ගේ ලක්ෂ 2යි A ගේ ලක්ෂය. ඒක ගැටලුවක් නෑ මේ කතාවේදී. ඕකේ මේ බේස් එක දුන්න නැත්තම් if you have not given this base as 1-1, this ratio as 1-1, you have to check this market price per share. Okay, දැන් මෙතන 35යි 35යි. එතකොට ගැටලුවක් නෑ. 35 කොටස් අපිටත් තියෙන්නේ, එයාලටත් තියෙන්නේ 35 කොටස්. එහෙනම් ඒ 35 කොටසකට එකක් දුන්නා කියලා ගැටලුවක් නෑ. But here if we having a 20 or something, then we have to come to the negotiation. 20 කොටසකට අපිට 35 කොටසක් දෙන්න බෑනේ. එහෙම වුණොත් එහෙම අපි රේෂියෝ එකක් හදා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙහෙම බෑ. එකකට 0.8ක් දෙන්න. එකකට 0.4ක් දෙන්න. We are not going for the, if the market price are not equal, it's not good for going for the 1-1 base. So it should be less than 1. Okay, then what will happen, then earning per share may increase. Number of shares ගන්න වැඩි වෙනවනේ. දැන් මෙතන ලක්ෂ නැතුව මෙතන 50000 දැම්මොත් එහෙම මුළු එකතුව 3,50,000යි 5,05,000යි එකතු කරලා බෙදන ගාන වැඩි වෙනවා. අඩු වුණොත් එහෙම අඩු වෙනවා. එහෙම වුණොත් එහෙම වාසිය. එතකොට number of shares අඩු වෙන තරමට ඉන්න shareholders ලට ඕක වාසි. ඒක හඳුනා ගන්න ඕන. Okay, so but here no problem. Anyway, 35 market values are same. That's why here
we can go for 1 base. Okay, or otherwise we have to think back regarding that. Okay, now what is thing? You are required to calculate the following. First one, earning per share of B Limited subsequent to the acquisition. May acquisition again pass. Here is the acquisition. I told you when it's become acquisition, they are not going to form a new company. B company here in our sum, B company is going to purchase A. Okay, B going to purchase A. Then after this scenario, after this acquisition, there is no any company called A. They may combine together as B. B ඒව මිලදී ගන්න යන්නේ මේ සිද්ධියෙන් පස්සේ acquisition එකක් A කියලා කම්පැනියක් නැති වෙනවා. එතකොට කෙලින්ම B. එතකොට මේ අහන්නේ මේ acquisition එකෙන් පස්සේ B ගේ earning per share. Okay. See here, I have given the equation. Earning per share, M means after merging, I said here you can put that as earning per share B equals to earning per share B equals to earnings after tax. මොකද කරන්න ඕනද? Earnings after tax ඔක්කොම එකතු කරලා shares ගානේ බෙදන්න ඕන. Earnings after tax, here companies are A and B. A, earnings after tax. Here I will put here earnings after tax B and earnings after tax A. Here NA means number of shares B, the number of shares A. Okay, here let's see the sum. Earnings per share. Earnings after tax A 350,000. Earnings after tax B 500,000. Number of outstanding shares 100,000. Here 200,000. So we can put those values here. See, B ගේ earning per share ලක්ෂ 5යි, A ගේ earning per share 3,50,000යි, B ගේ number of shares ලක්ෂ 2යි. එකට එක දෙන නිසා A ගේ තියෙන කොටස් ගානටම අලුත් කම්පැනියත් කොටස් දෙනවා. එහෙනම් ලක්ෂය. එහෙනම් ලක්ෂ 5 එකතු කිරීම 500,000 plus 350,000. That answer should divide from 200,000 plus 100,000. Then answer is earning per share of new company, that means company B, as this is acquisition, is 2.83. In that part, if you have any doubts, you can ask. Get to the ඔය කොටසේ. past papers අරන් බලන්න හැමදාම අහලා තියෙන මේ වගේ ගාණක්. ඒකයි මම මේ වගේ ගණන් දෙකක් දාලා තියෙන්නේ. Now this is not the past paper questions, past paper level questions. So after discuss these things, you can have some at least 2-3 past papers. It's better to go through those. Okay, let's see. Then here. Next one. Change in earning per share in shareholders of A Limited and B Limited after the acquisitions. That means what? Now there are shareholders. Shareholders are coming from A Limited and shareholders are coming from B Limited. Now what is asking, දැන් මොකද්ද මේ අහන්නේ? දැන් A Limited වලත් හිටිය shareholders ලා, B Limited වලත් හිටිය shareholders ලා. A Limited වෙනම තිනකොට එයාලා ගත්ත earning එකක් තියෙනවා. B Limited වෙනම ඉන්නකොට එයාලා ගත්ත earning එකක් තියෙනවා. See, when it's become A Limited, it's about 3.5. When it's become B Limited, it's about 2.5. Okay, now what is asking? Change in earning per share in shareholders of A Limited and B Limited. දැන් අහන්නේ A Limited ගේ සහ B Limited ගේ earning per share වලට මොකද උනේ? වැඩි වුණාද අඩු වුණාද? So what we need to do?
what we need to do is pre-acquisition earning per share. මේ මිලදී ගැනීමට කලින් A limited ගේ B limited ගේ earning per shares we have to identify. When it's become A, it's 3.5. When it's become B, it's 2.5. And now both of the shareholders are getting 2.83. Then ඔය දෙවර්ගයම ගන්නේ 2.83. ඒ කියන්නේ ඔය acquisition එකට පස්සේ after B company acquired A company, they may earn 2.83. Okay, they may earn 2.83. Now after the acquisition, both of the shareholders, A company හිටපු අය 2.83 ගන්න, B company හිටපු අය 2.83 ගන්න. Then how to identify the change? This is the new one, post acquisition one. This is the pre-acquisition one. Then from post acquisition one, we can deduct pre-acquisition one. Then when it's become A limited, that one has reduced. මුලින්ම A limited ගේ බලන්න. ගානට යමුයි. A limited ගේ කලින් 3.50ක් මේ earning per share ගත්තේ කොහොමද? මේකත් නිකම්ම නෙමෙයිනේ දාලා තියෙන්නේ. 350,000 divide by 100,000. දැන් මේක ගාන ඔයාලට වෙනම දීලා තිබ්බේ නැත්නම් එහෙම ඔයාලා වෙනම හදා ගන්න ඕනේ earning per share. This one should calculated by you if this not has been given in your sum. Okay, earning per share. How to calculate? Earnings after taxes divided by number of outstanding shares. Then it has got 350 and 3.5 and 2.5. Okay, that is the earlier one. That means pre-acquisition earning per share. Now in point 1 we calculated new earning per share. That means post-acquisition earning per share. Then the difference we can identify, that is the change in earning per share after this financial transaction. මේ ගනුදෙනුව සිද්ධ වුණාට පස්සේ Aට උන දෙයි Bට උන දෙයි තමයි ඔය A ගේ earning per share අඩු වෙනවා 0.67කින්. B ගේ හිටිය shareholder මම A ගේ හිටපු shareholder කෙනෙක් නම් මේ ගනුදෙනුවට කලින් මට 3.50ක earning per share එකක් තිබ්බා. නමුත් මේ ගනුදෙනුවෙන් පස්සේ මට එන්නේ 2.83. ඒ කියන්නේ මගේ 7.67ක් මගේ earning per share අඩු වෙනවා. B ගේ 7.33කින් earning per share වැඩි වෙනවා. Okay, please note that up to now, if you have any doubts, you can ask. Is that okay? Okay, hope there are no any matters. Looks like no. නෑනේ ප්‍රශ්න නෑනේ. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. ඒ වෙලාවට unmute වුණාට කමන්නේ. නැත්තම් message එකක් දාන්න. Okay, then let's next one. First one okay, second one okay, third one. Market value of the firm, that means B limited, after the acquisition of A limited. Assume PE ratio of B limited rate remains unchanged. Again, if the PE ratio remains unchanged, PE ratio unchanged num, market value එක අහනවා B. What is this PE ratio? How to calculate PE ratio? PE ratio refers what? PE ratio
How to calculate? Well, accounts price. That means market value of the share. Price divided by. One question. Yes. Yes. Price earning ratio. Price means here market value of a share. E means earnings. Ratio between price and earnings, okay, is known as this price earning ratio. So here for what is asking, actually it is asking market value of the firm. Now we know PE ratio is that. Now we know PE ratio. What is the PE ratio? In the sum, it is giving, it has been given PE ratio of these two firms, A and B is the acquisition company. Then B 14 times. Then PE ratio 14 times. That means price divided by earning, market value of a share divided by earnings equals to 14 times, or otherwise market price is 14 times of earnings. That is the meaning. Now it's asking market value of the firm. Okay, now we have calculated earnings per share also. What is the earning per share? In case of this particular company, newly developed company, earning per share is 2.83. Earning per share is 2.83. Then earning per share or earnings 2.83. But we don't know the price. That means we don't know the market value. May then PE ratio එක අපි දන්නවා, market value price එක අපි දන්නේ, earning per share අපි දන්නවා. එහෙනම් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් market value එක. ඒක තමයි මොකද කරන්න ඕනේ? දැන් price දන්නවා, price දන්නේ, earnings දන්නවා. Market value එක දන්නේ, earnings done. We don't know the price, we know the earnings. So what we can do, PE ratio into earnings. That's why that equation tells to get the market value, what we need to do, PE ratio should be multiplied by earning per share. Indeed, here you can see. To get the market value, earning per share should be multiplied by PE ratio of the acquisition firm. Yes, Jessina. Yes, you're correct. Okay, now let's see. I think now you got the idea. Earning per share of the acquisition firm we calculated. That means 2.83. Then PE ratio, in the sum it has been given PE ratio of belongs to B company is 14. Then market price of a share can be calculated. PE ratio into earning per share. Here we are asking what? Total value. Here what is asking? Market value of the firm. Okay, market value of the firm. We are asking market value of the firm. If we know the market value of a share and number of total shares available in the firm, then simply we can get the value of the firm. අපි දන්නවා නම් එක කොටසක වටිනාකම සමස්ත කොටස් වල ගණන, එහෙනම් එක කොටසක වටිනාකම සමස්ත කොටස් ගණනයෙන් ගුණ කරලා අපිට ගන්න පුළුවන් සමස්ත වටිනාකම වෙළඳපළ අගය අපේ firm එකේ, newly developed firm එකේ. එතකොට අපේ firm එකේ, our newly developed firm are having
How much of shares here in this equation? NB plus NA, 200 plus 100, 200,000 plus 100,000 shares available. That means 300,000 shares are having. That means total market value belongs to this newly developed firm is 39.62 into 300,000. I think you got the idea. If you have any doubts, now you can ask. මම හිතනවා තේරුණා කියලා. earning per share දන්නවා අපි දැනටම මේ අලුතෙන් හදපු කම්පැනි මාකට් වැලියු එක හොයන හැටි. මම පෙන්නුවා PE ratio එක ගන්න පුතේ. PE ratio එක ගන්නේ price එකයි earning per share අතර අනුපාතය. එතකොට price කියලා කියන්නේ කොටසක වෙළඳපොළ අගය market value එක. ඒක අපි දන්නේ. ඒකට තමයි අපි ප්‍රශ්නාර්ථය දාගත්තේ. earning per share අපි කලින් හැදුවා අලුත් කම්පැනියේ 2.83යි. PE ratio එක ගානේ දීලා තියෙනවා 14යි. එහෙනම් ඒ මත පදනම් වෙලා අපිට හදාගන්න පුළුවන් මේ අලුත් කම්පැනියේ වෙළඳපොළ අගය කොටසක අලුත් කම්පැනියේ කොටස් ගණන අපිට හදාගන්න පුළුවන්. අපි උඩ හැදුවා ලක්ෂ 2යි ලක්ෂයි ලක්ෂ 3යි. එහෙනම් අපිට එක කොටසක ගාන දන්නවනම් තියෙන සමස්ත කොටස් ගාන දන්නවනම් එහෙනම් සමස්ත වෙළඳපළාගේ අපිට මේ විදිහට හොයාගන්න පුළුවන්. ගැටලු තියෙනවා නම් පුතේ, if you have any doubts please ask. Looks like no. Then let's go to next question. Profit acquiring to shareholders of both the companies after this incidents. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? A company B company වෙන වෙනම gain or profit මේ සිද්ධියෙන් පස්සේ ඒගේ shareholder ඒගේ හිමිකරුවන්ට කොච්චර ලාභයක් ගියා? What type of gain belongs to the shareholders of A, or otherwise simply for A? Or what type of gain belongs to the B? So how can we calculate that one? It's really simple. What we need to do is we have to identify post acquisition value belongs to shareholders of A and B. ඒ කියන්නේ එයාලා මේ ගනුදෙනුව සිද්ධ වෙන්න කලින් තිබ්බ වටිනාකම හඳුනා ගන්න ඕනේ. Then post මේ ගනුදෙනුව සිද්ධ වුණාට පස්සේ Aගේ shareholders ලට ආපු වටිනාකම සහ Bගේ shareholders ලට ආපු වටිනාකම post acquisition value, and we need to deduct the pre-acquisition value of from that, then we can get the total gain. මේ ගනුදෙනුව සිද්ධ වෙන්න කලින් A company B company shareholders ලට අයිතිව තිබූ හිමිකම හඳුනා ගන්නවා. ඒක හොයාගන්නේ කොහොමද? කොටසක අගය ගුණ කරනවා කොටස් ගානේ. මේ ගනුදෙනුව සිද්ධ වුණාට පස්සේ A limited වල හිටපු shareholders ලටයි B වල හිටපු shareholders ලටයි කොච්චර වටිනාකමක් හිමි වුණාද? අලුත් කොටසක වටිනාකම ගුණ කරනවා අලුත් කොටස් ගණනින් වෙනස හඳුනා ගන්නවා. අලුත් එකෙන් පරණ එක අඩු කරනවා. From post acquisition value just deduct pre-acquisition value, then we can identify gain belongs to A and B. Let's see. For A, there were post-acquisition. After this incident, market share price we identified 39.62. වෙළඳපළ අගය 39.62යි. ඒගේ කට්ටියට ගියා A කම්පැනි කට්ටියට ගියා ලක්ෂ 2ක්. Then කොටස් ලක්ෂ 2ක් A කම්පැනියට ගියා. Then this one can calculate 200,000 into 39.62. Then for B, okay, B there were 200,000 shares. There were 200,000 shares. 200,000. Then how can it calculate 200 into here 100? A
100 ඒකේ කොටස් ලක්ෂයයි එක කොටසකගේ 39 සත 62යි බීට කොටස් ගියා ලක්ෂ දෙකක් එක කොටසකගේ 39 සත 62යි මේ ඇක්විසිෂන් එකේ පස්සේ දැන් අපිට පුළුවන් කලින් තිබ්බ වටිනාකම් අඳුනා ගන්න what are those see here market price same 30 35 then 100,000 200,000 එහෙනම් කලින් තිබ්බා 35යි 35 ගානේ කොටස් ලක්ෂයක් තිබ්බා ඒට 35 ගානේ කොටස් ලක්ෂ දෙකක් තිබ්බා බීට so now post acquisition from post acquisition 1 we can deduct pre acquisition 1 then we can identify total gain belongs to A and B and also at the end we can identify total gain of this particular transaction as adding these two together බලන්න අන්තිමට දෙගොල්ලන්ටම gain එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා value එක වැඩි වෙලා තියෙනවා දෙගොල්ලන්ටම අදාළ so this is the end of our first question if you have any doubts now you can ask same type of questions have been tested in the past papers too any doubts up to now it's available students from Kandy, Tangalla, Ratnapura, Kurunegala and K-Gold. If you have any doubts now just ask before go to the next question. Yeah, okay. Normally Jesse may sign it fine. Okay, that's all. If you have any doubts, what you can do is go through this video and if you need any further assistance from me, please just put a message on Google Classroom or send me an email. I will come up with the solution. Okay, anytime. Now let's move to the question number 2. Earlier one, what we had, the easy point is this market value of both of the firms are same, but in next one, in X limited it was 10, in Y limited it is 4. X ගේ 10යි Y ගේ 4යි. උඩ එකේදී මොකද උනේ? පළවෙනි ගානේදී දෙකම 35. දැන් බලමු එහෙම වුණාම කොහොමද හදන්නේ කියලා. Just have a read on the question number 2. X limited has planned to acquire Y limited. Then this also a acquisition, not a merge. Merge එකක් නෙමෙයි acquisition එකක් කියන්නේ. X acquiring Y. X Y. On the basis of exchange ratio 0.8. That's the point. 0.8. That is not based on the market value. In the agreement, they are saying for your, that means X is saying to Y, for your 1 share, I will give 0.8 new shares from the new company. ඔයාලගේ තියෙන එක කොටසකට අලුත් කම්පැනි මම ඔයාට ඒ කියන්නේ අපි පර්චේස් කරාට පස්සේ x ගෙන් 0.8 ගානේ දෙන්න. එහෙනම් 10ක් තියෙනවා නම් 8යි දෙන්නේ. Okay? You have been given following information. Earnings after taxes 50,000, 10,000, or outstanding ordinary shares 25,000, 10,000, or earning per share rupees 2 rupees 1 rupee, market price per share 10 4. Okay, let's see. Now what is asking? Number of shares required to be issued by X limited for acquisition of Y limited. Then X Y ව මිලදී ගන්නකොට දැන් මට අර වීඩියෝ සෙෂන් එකේදී යනවා මම කලින් කිව්වා ඔය purchase කරනකොට then company acquires when one company is going to acquire another company there are few methods are there. They can give shares. Okay, they can pay their values by cash. Okay,
බලෙන් ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ ක්‍රම තියෙනවා. ඕකේ මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆයිනෑන්ෂල් මැනේජ්මන්ට් වලදී මේ ලෙවල් එකේදී කතා කරන්නේ ෂෙයාර්ස් ඉෂුව කරලා කොහොමද මේ ෂෙයාර්ස් වලින් මේ ගනුදෙනුව වෙන්නේ කියලා. ඕකේ දැන් මෙතන ওই ගනුදෙනුව සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද? x y ට ෂෙයාර්ස් දෙනවා. ඒ කියන්නේ y ගේ ඉන්න ෂෙයා හෝල්ඩර්ස් ලට x ගේ ෂෙයා හෝල්ඩර්ස් ලා දීලා කම්බයින් කරන්න යන්නේ මේ බිස්නස් එක. Okay, now what is asking, it is saying here exchange ratio is 0.8. Now please think and tell me, if they are going to adopt this ratio, how much of shares should issue by X Limited when for Y Limited in this financial transaction? Please tell me. Or otherwise send me a message or unmute and tell. Yes, 8,000. Why is that? Now Y is having 10,000 shares. Per one share, X is going to give 0.8. Then how can you calculate that one? Question number 2. Number of shares given to this new, from this new company, that or otherwise from X to Y is 10,000 into එක කොටසකට දෙන්නේ 0.8 ගානේ 0.8, that is 8,000 shares. Okay, then question number 2, exchange ratio, if it is based on the market price of the share, that is the point should be highlighted. Okay, here luckily we have given a ratio called 0.8, but if that is not given, you have to calculate yourself the ratio. Okay, you have to calculate the ratio you by yourself. ඔයාලම හදා ගන්න ඕනේ. ඔය 0.8 කතාව දීලා නැත්නම් එකකට එකක් දෙන්න බෑ. ඔයාලා market price එක base කරන් හදා ගන්න ඕනේ. If so, if it is based on the market price, then what should be the ratio? Please tell. Market price එක අනුව නම් සිද්ධ වෙන්නේ. ඕකේ ratio එක කීයක් වෙන්න ඕනේද? x එකකට කීය ගාන දෙන්න ඕනේද? ඒ කියන්නේ the market price එක x ගේ 10යි y ගේ 4යි. x ගේ 10යි y ගේ 4යි. එහෙම වුණොත් ඕක මත නම් පදනම් වෙන්නේ කීයක්, මොකක්ද අපේ ratio එක වෙන්න ඕනේ? What should be the ratio? Anyone? It can be calculated. Market price of share, market price of a share of Y Limited divided by market price of a share of X Limited. ඒ කියන්නේ target firms market price of a share divided by market price of a share of acquisition firm. Here Y Limited is a target, X Limited is the acquisition firm, then 4 divided by 10, then answer is 0.4. Now, point number 3. Current price earning ratios of two companies before acquisition. I told you price earning ratio is ratio between price and
earning per share, market value of a share and earning per share. So easily we can calculate. It has been given the market price of the shares from A and B. Then earning per shares also have been given. See here 2 and Y 1. Then you can calculate easily price earning ratio. Market price per share divided by earning per share is the PE ratio. Normally it is come as times. How much of times? 5 and 4. Next one. Earning per share of X Limited after the acquisition. Assume that earnings of both the firms remain same. May earnings same earning per share of X Limited after the acquisition. Again, X ne Y then purchase karan. Here X is going to purchase Y. Then after acquisition, X means after this combination, what will happen to the earning per share? Already I told to you at that scenario. Here two scenarios are there. One ratio is given 0.8. Then now what we need to do, earnings after tax of acquisition company at earnings after tax of targeting company, that means X and Y is earning after taxes, divide by number of shares of X. X means acquisition company plus number of shares of targeting company. Okay, but here we have identified that we cannot get earnings. Okay, 50,000 and 10,000 earnings are okay, but the thing is outstanding shares in case of X it is okay 25,000, but when it's become Y we cannot get this 10,000. අපි Y ගේ අර ඉස්සෙල්ලා වගේ ගන්න බෑ. මොකද මම උඩ කතා කරා රේෂියෝ එකක් දීලා තියෙනවා 0.8යි කියලා. එහෙනම් මේ 10,000ට අලුත් කම්පැනියෙන් එන්නේ අලුතෙන් ඉෂුව කරන්නේ 8,000යි. එතකොට මේ 10,000 8,000 වෙනවා. Okay, then our answer should be 50,000 plus 10,000 divided by 25,000 plus 8,000. Here I have put in the Excel sheet how we are going to get this 8,000. Then our answer should be 1.82. I will upload this Excel sheet also. Then it will be easy for you. Then here under B, I have calculated what if happen if the ratio is 0.42, then it will be 2.07. ඒ කියන්නේ 0.8නේ අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඕක market price එක base කරන් කරොත් කොහොම වෙයිද කියලාත් මම හදලා තියෙනවා. 0.4 දාලා එහෙම වුණොත් එහෙම කොටස් ගාන වෙනස් වෙනවා. 25,000 එකතු කිරීම 4,000, 25,000 plus 4,000. As if it is based on the market price, we are going to give just 0.4. We are going to adapt 0.4 exchange rate. Okay, up to now is there any matters, doubts? Hope no. Okay, then it is asking equivalent earning per share of Y Limited. Now equivalent earning per share of Y Limited, when it's become equivalent earning per share, okay, equivalent earning per share can be calculated earning per share after acquisition into exchange rate. Then here newly earning per share we calculate 1.82. Then exchange ratio 0.08, should be 0.8. Then it will be, yes, 1.46.
Something we need to discuss under this equivalent earning per share concept, I will cover up in next session. Okay. In most of the cases which we discussed in here under the point 1, 2, 3, and 4 asking in the past papers. Well, 2. So basically in next few and next year paper also it's same thing. We can predict. හැම පේපරේම මෙහෙම අහලා නම් අපිට predict කරන්න පුළුවන් ඒකේ ඊගා පේපරෙත් මෙහෙම එන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි කියලා. එහෙම සාමාන්‍ය exam එකට ලෑස්ති වෙන්න. Under that base එහෙම adapt කරයි පේපරේ කියලා හිතුවොත් එහෙම මේක තමයි. Okay, now that is the end. Now one thing you should do, now I discuss 2 questions. If up to now, if you have not going through that LMS video session, what you need to do is go through that LMS video session. Okay, then go again, I will upload this session, then going through this session, then do these 2 sums and plus that LMS content sums. Then just go through the past papers. If I am correct in the LMS available video, that particular lecturer have discussed the past paper sum, and it will be easy. Go through the past papers. Then these areas are really easy for you. Then it will be finished for the examination purpose. What you need to do is before the exam, just go through this short note, these highlights, then you can have an idea. Go through these concepts, synergy, some theoretical aspects, horizontal merge, vertical merge, conglomerate merge, then synergy, diversification, motivations of these mergers and acquisitions, at what times we need the merge and acquisitions, practical scenarios of these mergers and acquisitions. Please try to get that knowledge. Okay, hope you have got something from this session, and I hope to have same types of session for the covering working capital also in next week mostly.